Pada suatu malam, seorang ketua mafia bernama Raj Solanki mendapat telepon dari seorang wanita bernama Naina. Naina berkata jika ia ingin bertemu dengan Raj untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Ia pun menyuruh Raj untuk datang ke sebuah hotel pada pagi hari. Telepon dari wanita bernama Naina membuat Raj mulai mengingat masa lalunya. Dahulu Raj bersama istri dan sahabatnya yang bernama Ratan adalah seorang pendatang. Mereka datang dari kampung ke Mumbai untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun pada suatu malam, Raj dan Ratan yang sedang melukis gambar dewa dan ditemani istrinya, kemudian didatangi oleh kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang bernama Pascal. Mereka terlibat adu bacot. Pascal yang melihat istri Raj menyuruh anak buahnya untuk membawanya. Raj dan Ratan mencoba menghalangi niat Pascal. Lalu Pascal menodongkan pistol pada Ratan, yang kemudian menyuruh anak buahnya menangkap Ratan. Dengan kejam, Pascal memotong lidah Ratan karena telah berani membacotinya. Raj yang hanya seorang pria dari desa menolak menyerah dengan kerasnya kehidupan kota Mumbai. Ia pun melakukan perlawanan. Raj dan Ratan lalu dengan berani mendatangi rumah Pascal untuk membalas perlakuannya. Di rumahnya, Raj melihat Pascal ingin memperkaos seorang gadis bernama Naina. Tanpa banyak bacot, Raj pun mendatangi Pascal dan memukul kepalanya berkali-kali dengan sebuah batu yang membuat Pascal pun modar. Kematian Pascal oleh Raj disaksikan oleh anaknya dari balik jendela. Terbunuhnya Pascal membuat Raj jadi buronan polisi. Raj terus diburu, dikejar, yang akhirnya tertembak di punggungnya. Melihat Raj kepayahan, Naina yang merasa ditolong oleh Raj mencoba membalas budi dengan menyelamatkan Raj dari kejaran polisi dan membawanya bersembunyi di sebuah gorong-gorong. Naina pun membantu Raj mengeluarkan peluru di punggung Raj. Berduaan di sebuah tempat sepi membuat keduanya tak bisa menghindari bisikan setan. Akhirnya kegiatan bercocok tanam pun terjadi. Ingatan masa lalu Raj terhenti ketika melihat kedatangan Naina. Naina menyuruh Raj datang untuk memberitahukan sesuatu. Ia pun menunjukkan selembar foto yang merupakan anak hasil bercocok tanamannya malam itu bersama Raj. Naina datang bukan untuk meminta hak bagi dia dan anaknya. Ia hanya datang untuk memberitahu jika anak mereka yang bernama Jai Baksi adalah seorang polisi. Naina takut jika nanti anaknya akan berhadapan dengan Raj yang sekarang menjadi ketua mafia. Naina pun tak ingin Raj bertemu dengan anaknya. मैं मिल तो सकूं उससे? नहीं, ये सच हम दोनों के साथ ही इस दुनिया से जाएगा. Karena Boni bos, bukan tetemen doang. Kemudian scene berpindah pada sebuah kantor polisi, di mana seorang inspektur bernama Jai mendapat panggilan jika telah terjadi penyanderaan satu bus yang berisi anak-anak sekolah di sebuah bukit. Dan inilah Jai Baksi yang diperankan oleh Ajay Devgan. Dengan gagah berani, Jai menghentikan mobilnya tepat di depan si penyandra. Melihat kedatangan Jai, seorang kapolsek yang bernama ACP Malhotra memperingatkan agar Jai tidak bertindak gegabah karena ada banyak nyawa anak kecil yang menjadi sandranya. Tapi Jai adalah seorang polisi yang tidak ingin berkompromi dengan para penjahat. Ia pun langsung menembak tepat di jidat si penyandra tersebut.
hingga tewas. Tewasnya penyandra membuat bis mulai melaju ke sebuah jurang. Tapi dengan cepat Jai mengendarai mobilnya dan menghadang laju bis tersebut. Dengan timing yang tepat, Jai berhasil masuk dalam bis dan mampu menghentikannya. Aksi epik yang Jai lakukan mendapat apresiasi dari Irjen Komisaris. Jai diberi kesempatan untuk memilih di mana ia ingin ditugaskan. Jai pun membawa pilihan yang diberikan kepadanya kepada sang ibu. Pilihan ibunya jatuh pada kota Mumbai. Hal itu sama persis dengan keinginan Jai untuk bisa ditugaskan di kota tersebut. Karena Jai sangat terobsesi untuk memerangi mafia nomor 1 di Mumbai, yaitu Raj Solanki. Tapi hal itu membuat ibunya semakin khawatir. और समझ लो आज से राज सोलंकी का सूरज डूबना शुरू हो गया. Untuk bisa mendapatkan Raj, Jai mulai menargetkan penangkapan Deepak Solanki, anak dari Raj, sebagai sasarannya. Untuk bisa mendapatkan Deepak, Jai berencana menangkap dulu partnernya yang bernama Abhimanyu. अभिमन्यु थदानी एक नंबरी अय्याश लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है. Kemudian di toko miliknya, Abhimanyu sedang mengawati seorang gadis cantik bernama Sandia yang diperankan oleh Juhi Chawla. Sandia lalu mencoba mengutil sebuah gelang. Abhimanyu yang terus mengamati akhirnya menangkap Sandia. Sandia diinterogasi, lalu diancam akan dilaporkan pada polisi. Sandia yang ketakutan memohon agar Abhimanyu tidak melaporkannya pada polisi. Abhimanyu setuju, tapi dengan syarat Sandia mau menemuinya di sebuah hotel nanti malam. माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए. आज शाम 7 बजे मुझे जू होटल के कमरा नंबर 10 में मिलो. Sesampainya Sandia di sebuah hotel, Abhimanyu mencoba berbuat tidak senonoh pada Sandia. Tapi bukannya takut, Sandia malah tertawa dan langsung menendang perabotan milik Abhimanyu. बताऊं? Kemudian Jai pun datang. Ternyata Sandia adalah seorang inspektur polisi yang sengaja menjebak Abhimanyu. Di kantor polisi, Jai menyuruh Abi untuk menelpon Deepak. Dari rumahnya dengan sombong, Deepak dan tangan kanan Raj yang bernama David mulai mengancam Jai dengan menggunakan nama Raj. Tapi Jai tidak sedikit pun gentar. राज बोल रहा हूँ. जोधराज सोलंकी का बेटा, वही जोधराज जो तुम सबका बाप है. छोड़ दे, छोड़ उसका. आप जितना मुझे बाप की गाली देंगे, उतना ही मैं आपके दोस्त को मारूंगा. Jai mulai semakin intensif, membuat keluarga Raj semakin tidak nyaman. Kali ini Jai berhasil menggagalkan transaksi barang haram yang dilakukan oleh Deepak dan David. Mengetahui jika Deepak berurusan dengan Jai dan nyaris tertangkap, Raj marah pada Deepak. Raj pun meminta pada David agar tidak memberi pengaruh buruk pada Deepak dan tidak mengajak Deepak terlibat dalam kegiatan kejahatan mereka. तू चाहता क्या है डेविड? इसकी जान लेना चाहता है तू? यहाँ हुक्म मैं दूंगा. अब दफा हो जाए यहाँ से. Di kantor polisi, ternyata Sandia adalah seorang polisi penyidik di internal kepolisian. Dia ditugaskan oleh Kapolsek untuk menyelidiki latar belakang kehidupan keluarga Jai. क्या प्रोग्रेस है वो जय बख्शी के केस की? प्रोग्रेस तो बहुत हुई है सर. Lalu Jai yang akan mendapat penghargaan membeli manisan yang akan dibagi-bagikan pada teman-temannya. Di kantor polisi,
Jai menanyakan keberadaan Abi yang ternyata telah bebas dengan uang jaminan. Abi yang baru beberapa menit bebas lalu menelpon kantor polisi, yang kemudian berbicara kurang ajar pada Sandia. अरे मेरी जूलियट समझने की कोशिश कर उस भक्कड़ इंस्पेक्टर के पास है ही क्या Jai yang mendengar kata-kata Abi yang melecehkan Sandia langsung bergegas mengejarnya. Alhasil Abi pun digebuki dan dibawa masuk kembali ke dalam sel. बीच बाजार में ले जाएगा टक। Kemarahan Jai pada Abi akibat kata-kata kurang ajar padanya membuat Sandia mulai tertarik pada Jai. की बात वो नहीं है, तो फिर बात क्या है सुबह तक जवाब मिल जाएगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरती हो हाँ कसम से हाँ कसम से। कसम की कसम कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं Kemudian di kantor polisi, seorang pengacara datang untuk menjamin kebebasan Abi. Hal itu membuat Jai menjadi marah. Lalu Sandia mencoba menenangkan Jai dan membawanya keluar kantor polisi. Namun di luar, Jai mendapat ejekan dari Dipak dengan menyebut jika Departemen Kepolisian dan pemerintah berada di sakunya. Mendengar itu, Jai balik mengancam pada Dipak. Jika dalam 24 jam, ia akan mengajar Abi dan membawanya ke hadapan Dipak. तुम्हारे इस चमचे की टांगे तोड़ के आज रात तक तुम्हारे घर लाकर फेंकूंगा। Malam harinya, Jai langsung merealisasikan janjinya dengan mengajar Abi dan membawanya ke hadapan Dipak. Dipak yang tidak terima mencoba menembak Jai. Namun di saat yang bersamaan Raj datang. Alih-alih mengajar Jai, Raj malah memarahi dan menampar Dipak. Dengan alasan enggan berurusan dengan polisi, Raj pun meminta maaf pada Jai. बेटे इनकी तरफ से मैं माफी मांगू इन्होंने जो किया गलत था Merasa heran jika sang ayah mengajarnya dan membela Jai, Dipak mulai kecewa pada perlakuan ayahnya. Kemarahan Dipak pada ayahnya dimanfaatkan oleh David. Ia pun memprovokasi Dipak agar secepatnya menggantikan peran sang ayah sebagai ketua mafia. Untuk membuat ayahnya terkesan, David menyuruh Dipak untuk menghabisi Jai dengan menyuruh seorang pembunuh bayaran. सीधा पुलिस के बीच में घुस जाएगा उड़ा देगा उसको तू ऑर्डर दे दे तू सिर्फ ऑर्डर दे दे उड़ा डाल मार डाल उस साले 2 टाइगर पुलिस ऑफिसर को Sambil mabuk, Dipak mulai teracuni oleh kata-kata David. Ia mengatakan jika ayahnya sudah tua, sudah tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Lalu bodohnya Dipak memberitahukan tentang rencana penembakan Jai. Raj pun terkejut. किसकी उस 2 टके के हरामजादे पुलिस अफसर की Kemudian pagi harinya Raj langsung pergi ke rumah Jai untuk memberitahukan perihal rencana penembakan itu. Namun di rumahnya ibu Jai mengatakan jika Jai sedang menjalankan tugasnya untuk mengawal seorang menteri di suatu tempat. Jai pun mulai dibidik oleh pembunuh yang menyamar sebagai wartawan. Ketika senjata ingin ditembakkan, Raj datang tepat pada waktunya. Ia pun menghalangi Jai yang membuatnya tertembak di lengannya. Jai!
Setelah kejadian, Raj diinterogasi oleh Jai dan Sandia. Walaupun telah diselamatkan, Jai mengatakan pada Raj jika dia akan tetap menangkapnya suatu hari nanti. अगर आप समझते हैं कि आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है, मैं एक दिन आपके हाथों में हथकड़ियां जरूर लगाऊंगा। Sesampainya di rumah, Raj mulai memarahi Dipak lagi yang telah bertindak bodoh. Raj pun menyuruh Dipak untuk pergi ke Singapura untuk menghindari masalah. पुलिस वाले को मरवाने का अंजाम जाने है तू? फांसी चढ़ जाता अगर मैं वहां नहीं पहुंचा होता। Di rumahnya, Sandia mendapat telepon dari timnya yang telah berhasil menyadap percakapan Raj Solanki dan Ibu Jai. Lalu Sandia berkata kepada Kapolsek jika ia mendapatkan info penting tentang asal-usul Jai. Sandia pun meminta waktu beberapa jam untuk memastikannya. मैं पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने पेश करती हूँ। Setelah kembali ke rumah, Sandia yang merasa bingung melihat Jai sudah berada di rumahnya. Sandia yang tidak ingin Jai tahu tentang rahasianya mencoba mengusir Jai. Jai yang kaget dengan tingkah Sandia yang tiba-tiba berubah mulai bertanya. Sambil menangis dan memeluk Jai, Sandia mulai menceritakan jika sebenarnya dia adalah seorang polisi penyidik internal di kepolisian yang sedang menyelidiki asal-usul keluarga Jai. Sandia pun mengatakan jika Jai adalah anak haram dari orang yang ingin sekali ia tangkap, yaitu Raj Solanki. तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन जोधराज सोलंकी की नाजायज औलाद हो। क्या? Setelah mendengar berita kebenaran yang sangat menyakitkan baginya, Jai mulai terlihat murung dan frustasi. Lalu Jai pulang ke rumah untuk memastikan kebenaran itu pada sang ibu. क्या ये सच है माँ? क्या? क्या ये सच है माँ? जिंदगी का इतना बड़ा सच इतने सालों छुपाया तूने मुझसे? Mendapat pertanyaan dari Jai, sang ibu menelpon pada Raj untuk memberitahu jika rahasia yang telah mereka kubur selama bertahun-tahun telah diketahui oleh Jai. Raj Solanki pun langsung datang ke rumah Jai, tapi di rumahnya Jai mengusir ayahnya itu. आप क्यों आए आप यहाँ? तुमसे मिलने आया हूं बेटे। एक बार तुम्हें गले से लगाना। Raj mencoba meyakinkan Jai untuk mengajaknya pergi ke luar India untuk memulai kehidupan baru karena ia hanya ingin hidup damai di sisa usianya. Tapi Jai semakin marah. Ia berkata jika dirinya sangat membenci orang yang disebut sebagai ayahnya itu. Mendengar perkataan Jai, ibunya marah dan menampar Jai, lalu mengusirnya keluar rumah. नालायक! किससे मिटाएगा तू? किससे मिटाएगा अपने बाप को? हाँ? चल निकल जा यहाँ से। Lalu di kantor polisi, Sandia mulai memberitahukan berita tentang Jai pada Kapolsek. Mendengar itu, Kapolsek sangat kaget. Ia pun merasa menyesal telah memerintahkan Sandia untuk mengorek asal-usul Jai. Karena menurutnya Jai adalah anggota polisi terbaiknya. Kapolsek pun takut jika berita ini tersebar, Jai akan terancam dikeluarkan dari kepolisian. Kapolsek meminta pada Sandia agar menutup rapat-rapat berita ini dan menjadi rahasia mereka berdua. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, Jai akan dianugerahi medali atas kinerjanya selama ini. गोल्ड मेडल मिलने वाला है उसे, सम्मान होने वाला है उसका। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। Kemudian Sandia membawakan beberapa pakaian untuk Jai agar bisa dipakai pada acara penghargaan tersebut. Tapi Jai menolak. Ia merasa tidak pantas dan malu menerima penghargaan itu karena memiliki ayah seorang gembong mafia. Jai pun berencana mengundurkan diri dari kepolisian.
Dalam acara penyerahan medali, Kapolsek dan Sandia dibuat terkejut dengan pernyataan Jai. Di depan seluruh departemen, Jai berkata jika ia adalah anak dari musuh kepolisian, yaitu Raj Solanki. इंस्पेक्टर संध्या की रिपोर्ट के मुताबिक मैं इंस्पेक्टर जय बख्शी जुर्म की दुनिया के बादशाह राज सोलंकी की नाजायज औलाद हूं। Setelah pengakuannya itu, Jai meminta pada komisaris agar tetap diberikan kesempatan untuk menangani misi penangkapan Raj. ये मिशन अब मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा अपना जन्मदाता है। ये मिशन मुझसे मत छीनिए। एक नाजायज जिंदगी को जायज बनाने का एक ही रास्ता है। ये मेरा वादा है आपसे सर। Pada saat yang bersamaan di markasnya, Raj mendapat komplain dari para anggotanya tentang keresahan mereka pada Jai yang terus saja mengganggu bisnis haram mereka. David yang mendengar itu mulai memprovokasi jika dia sebagai kepercayaan Raj sudah mendatangkan seorang untuk menghabisi Jai. Mendengar anaknya terancam dibunuh, Raj seketika marah dan langsung memukul pembunuh bayaran tersebut dengan batu. Raj pun berteriak jika Jai adalah anaknya. जय बख्शी बेटा है मेरा। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, जिंदा कर दूंगा उसे। Khawatir jika nanti Jai akan dalam bahaya, Raj menemuinya dan meminta Jai untuk mau pindah tugas ke kota lain. Tapi Jai balik meminta pada Raj, kenapa tidak dia saja yang menyerahkan diri pada polisi? चला जा यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बच्चे तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरे प्यार। प्यार का लफ्ज़, अरे प्यार करना है तो कुछ देना सीखिए। कर दीजिए अपने आप को पुलिस के हवाले और छोड़ दीजिए अपनी इस गुनाह की जिंदगी को। नहीं, मैं चाहता हूं आप ऐसा नहीं कर सकते। प्यार की बात करते हैं। Di kantor polisi, Jai meminta pada jajarannya untuk mempersiapkan surat penangkapan Raj. Tapi di saat bersamaan, Raj menelpon Jai dengan mengatakan jika dia akan menuruti kata-kata Jai untuk menyerahkan diri. तुझे बता दूं कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आपके हवाले कर दूंगा। Raj yang sudah berencana menyerahkan diri membawa ibu Jai ke rumahnya dan diperkenalkan sebagai perawat untuk merawat istrinya yang sedang sakit parah. Namun tanpa diduga, istri Raj tahu jika wanita di depannya adalah seorang wanita yang dicintai oleh suaminya. Sang istri pun menyuruh Raj untuk memakaikan sindur di kening ibu Jai. Raj yang tidak kunjung datang untuk menyerahkan diri membuat Jai kecewa. Dia pun membawa beberapa polisi untuk menjemput paksa Raj di rumahnya. जय, मैं आज इसलिए नहीं। राज सोलंकी, 9 बजे पहुंचने का वादा किया था तुमने। Ibu Jai yang berada di situ kemudian marah lagi atas tingkah laku Jai. Kenapa tidak menanyakan dulu alasan ketidakdatangan Raj? Ibunya mengatakan jika istri Raj hari ini telah meninggal dunia. तेरा पेट नहीं भरा दुनिया की वाह वाह सुनते सुनते? कितने मेडल लेगा तू, बोल कितने मेडल लेगा? बेटे 2-4 घंटे और दे दो, आखिरी 4 कदम भी उसके साथ चल लेने दो। Penyerahan diri Raj dimanfaatkan oleh David untuk memprovok Depak lagi dengan mengatakan jika Jai yang telah menangkap ayahnya. Depak pun berencana kembali ke India untuk membuat perhitungan dengan Jai. ये हरामजादा जय बख्शी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। मैं आ रहा हूँ अगली फ्लाइट से। Kedatangan Depak diketahui oleh pihak polisi dan memerintahkan Jai untuk menangkap Depak. Namun Depak berhasil melarikan diri dengan menembaki Jai dan yang lainnya. Jai memerintahkan pada Sandia dan anggotanya untuk tidak melepaskan tembakan. Tapi Depak berhasil kabur dengan dijemput oleh David.
yang lalu berhasil menembak salah satu polisi. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Lolosnya Depak membuat Jai mendapat skorsing karena dianggap sengaja meloloskan Depak yang merupakan adik tirinya. Jai yang kemudian keluar ruangan dipanggil ibunya yang terkejut mendengar percakapan di dalam. Ibunya berkata apa yang telah Jai lakukan setelah menangkap ayahnya. Ia malah mendapatkan pemecatan. Ibunya lalu meminta pada Jai untuk mencari keberadaan Depak dan menyelamatkannya. अगर दीपक को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी. Di markasnya David masih belum puas juga. Ia terus mengasut Depak. मैं उसकी माँ को छीन लूंगा. Lalu dengan kejam David menembak Ratan berkali-kali dan berhasil menculik ibu Jai. Lalu Sandia memberitahu Jai jika Depak dan David telah menculik ibunya. Depak dan David meminta kebebasan Raj Solanki dan beberapa jumlah uang. Lalu Jai mendatangi komisaris untuk meminta izin menangani kasus penculikan ibunya. पैसा ले और छुड़ा ले अपनी माँ को. Komisaris beralasan jika ia tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar, dikarenakan sebentar lagi akan dilangsungkan pemilu. Jai pun menolak uang itu karena ia tidak mau penculikan ibunya dijadikan alasan untuk membenarkan kejahatan, apalagi demi seorang calon menteri. जय, ये तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है. तुम मार डाले मेरी माँ को. मेरी माँ है ना. मैं तुम जैसे लोगों के साथ सौदा नहीं करता, सिर्फ फैसला करता हूँ. Lalu komisaris menyuruh Sandia membawa uang dan Raj untuk ditukarkan dengan ibu Jai. Sesampainya di lokasi, Depak masih saja bodoh dan menganggap jika ia bisa menjalankan seluruh bisnis dan berhasil membebaskan sang ayah. पुलिस वाले, छोड़ दे मेरे बापू को. और हाँ, वो बैग भी साथ में भेजना मेरे बापू के. Kemudian Sandia yang sedang mengambil koper berisi uang melihat kaki di bawah mobil. Sandia tahu jika itu adalah Jai yang tidak pernah mau menyerah pada kejahatan. Saat pertukaran sandera berjalan, David mengasut Depak untuk menembak ibu Jai. Namun Raj berhasil menghalanginya. Raj mulai mendekati Depak. Dia marah dan menampar Depak dengan mengatakan jika ibu Jai juga seperti ibu baginya. Dan Jai yang ingin sekali Depak habisi adalah kakaknya. आई है तारा. तारा अपना खून का दुश्मन बन गया. Lalu David berkata jika Depak adalah boneka karena semua yang terjadi sebenarnya adalah ulah dirinya. Lalu yang lebih mengejutkan, David adalah ternyata anak dari Pascal, seorang ketua geng yang dulu Raj bunuh dengan batu. Untuk itulah David masuk dalam kelompok Raj untuk membalas dendam. उस पास्कल का बेटा हूँ मैं. हाँ. देखा राज सोलंकी, तेरी अय्याशी की औलाद या नहीं. Peperangan pun terjadi.
Secara bergantian, Jai dan Depak terus memukuli David. David yang sudah tidak berdaya meminta tolong pada Raj agar mau mengampuninya. Raj yang sedang bahagia atas bersatunya keluarga mereka melepaskan David. Namun dasar penjahat tetap saja penjahat. David yang melihat sebuah granat mengambilnya dan melemparkan ke arah Raj yang sedang memeluk kedua anaknya. आज हमारे दोनों बेटे एक हो गए। Jai yang melihat itu langsung mengejar David, yang kemudian David pun modar.